with the wisdom of words, lest the cross of Christ be of none effect. கிறிஸ்துவின் சிலுவை ஒன்றுமில்லாமல் போகாதபடிக்கு மனுஷ ஞானத்தினால் பேசக்கூடிய காரியமாய் அல்ல. సిలువ వ్యర్థం కాకుండానట్లుగా వాక్ చాతుర్యముతో వాళ్ళు బోధించలేదు. Now if you knew the simple beginnings of this fellowship, இந்த சகவாசனுடைய எளிய ஆரம்பங்களை அறிந்தவர்களாய் நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால், ఈ సహవాసం యొక్క ఆరంభ సేవను మీరు తలంచినట్లయితే, how nobody would even look twice at us. எங்களை இன்னொரு முறை திரும்பி யாரும் பார்க்க கூட மாட்டார்கள். రెండోసారి కూడా ఎవరు మా వైపు చూసేవాళ్ళు కాదు. Just such ordinary people, அப்படிப்பட்ட எளிய மக்களாய் நாங்கள் இருந்தோம். అలాంటి సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తులు with very limited knowledge or abilities or talents. குறைவான தாளந்துகள் திறமைகள் கொண்டவர்களாய் தான் நாங்கள் இருந்தோம். వారికి ఉన్న తలాంతులు గాని సామర్థ్యాలు గాని బహు కొంచెమే. But కానీ claiming the promises of God, దేవుని వాగ్దానங்களை உரிமையோடு கொண்டாடி கேட்டோம். దేవుని యొక్క వాగ్దానాలను స్వతంత్రించుకుంటూ, you know, sometimes it looks a little ridiculous when you know, Lilliputians begin to talk of moving the Mount Everest. குள்ளர்கள் எவரெஸ்ட் சிகரத்தை அசைக்கும்படியாக பேசுவது ஒரு கேலிக்குரிய காரியமாக தோன்றுகிறது. చిన్న చిన్న వాళ్ళు ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని తొలగించడం అనేది హాస్యాస్పదం. But one of the first things we had to learn, ஆனால் நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட முதலாவது பாடங்களில் ஒன்று என்னவென்றால், అయితే మేము మొదటగా నేర్చుకోవాల్సి ఉండినటువంటిది, that hindrances will come. தடைகள் இடரல்கள் வரத்தான் செய்யும். అభ్యంతరములు రాక తప్పవు. The Lord Jesus said, ஆண்டவராகிய இயேசு சொன்னார், ప్రభువైన యేసు చెప్పారు, offenses will come. இடரல்கள் வரத்தான் செய்யும். అభ్యంతరములు రాక తప్పవు. He that sitteth with me or suppeth with me will lift up his heel against me. என்னோடு இருந்து போஜனம் பண்ணுகிறவனே எனக்கு விரோதமாக தன்னுடைய குதிகாலை உயர்த்துவான் என்று சொன்னார். నాతో కలిసి భోంచేవాడే తన మడిమ నాకు విరోధంగా ఎత్తుతాడు. Now what was Nehemiah doing? நெகேமியா இங்கு என்ன செய்து கொண்டு இருந்தான்? నెహెమియా ఏం చేస్తూ ఉండినాడు? He had a very comfortable position. சௌகரியமான நல்ல ஒரு இடத்தில் தான் முன்பு இருந்தான். సౌఖ్యమైన స్థానంలో ఉండినాడు. As a steward of this transcontinental king. இந்த பல கண்டங்களுக்கு சக்கரவர்த்தியாக இருந்த அந்த சக்கரவர்த்திக்கு உக்கிரானக்காரனாக இருந்தார். ఈ అంతర్జాతీయ రాజుగారి దగ్గర గృహ నిర్వాహకునిగా, Why didn't he stay put and satisfied with his tremendous position? அவனுடைய உன்னதமான அந்தஸ்திலே அப்படியே தேங்கி போனவனாக, திருப்தி அடைந்தவனாக ஏன் அப்படியே இருக்கவில்லை? తన గొప్ప స్థానంతో సంతృప్తి చెంది అక్కడ ఉండొచ్చు కదా. Now he sat down and wept when he heard of the fallen walls of Jerusalem. அவனோ எருசலேமின் விழுந்து போன மதிலை குறித்து கேட்டபோது, అవును, let us weep for this poor world, இந்த ஏழை உலகத்துக்காக reeling like a drunken man ஒரு குடிகாரன் towards destruction. அழிவை நோக்கி ஒரு குடிகாரன் சுற்றி போவது போல உலகம் சுற்றி கொண்டு இருக்கிறது. இந்த உலகத்திற்காக நாம் அழுது கொண்டுதான் இருப்போமே. త్రాగి మత్తుతో నాశనానికి వెళ్తున్నటువంటి ఈ లోకం కొరకు మనం ఏడుద్దాం. What is the name of Jesus? One of the names. இயேசு கொடுக்கப்பட்ட நாமங்களில் ஒன்று என்ன? యేసు నామములో ఒకటి ఏమిటి? Man of sorrow. துக்கம் நிறைந்தவர், దుఃఖాక్రాంతుడు, and acquainted with grief. துக்கத்தினால் வேதனை அடைந்தவர், వ్యసనాక్రాంతుడు. Why should I not sorrow with him ஏன் நான் for அவரோடு sinners? பாவிகளுக்காக அவரோடு இணைந்து நானும் ஏன் துக்கம் கொண்டிருக்க கூடாது? పాపుల కొరకు నేను కూడా ఆయనతో పాటు ఎందుకు ఏడవకూడదు? Must I sing only choruses which give me an emotional high? என்னை உணர்ச்சிவசமாக தூண்டுகிற பாடல்களை மட்டும் நான் பாடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டுமா? నాకు ఉద్రేకాన్ని ఇచ్చే కొన్ని పల్లవులే పాడాలా? Modern religion, Christianity, has become 90% entertainment. நவீன கிறிஸ்தவ மார்க்கமானது 90% வெறும் பொழுதுபோக்காக ஆகி போய்விட்டது. నేటి 90% క్రైస్తవం అనేది వినోదం అయిపోయినది. I suppose the Lord Jesus Christ will peep in. ஆண்டவர் இயேசு உள்ளே எட்டி பார்ப்பார் என்றால், యేసు ప్రభువారు తొంగి చూస్తారు. Oh, he would say, this is a house of laughter.
இது சிரிப்பின் ஒரு இடமாக இருக்கிறது என்பதாகவே சொல்லுவார். ఇది ఉల్లాసవంతమైనటువంటి ఇల్లు. This is no place for me, a man of sorrow. என்னை போல துக்கம் நிறைந்த மனிதனுக்கு இடம் இது அல்ல என்று சொல்லிவிடுவார். దుఃఖాక్రాంతుడైన నాకు ఇక్కడ స్థలం లేదు. There is nobody here to weep with me. என்னோட சேர்ந்து ஆள ஒரு நபரும் இல்லையே. ఇక్కడ నాతో కలిసి ఏడ్చేవారు ఎవరు లేరు. So the Lord Jesus Christ will pass by some of our worships. நம்முடைய ஆராதனைகளை உள்ளே வராமல் ஆண்டவர் இயேசு கடந்து போய் விடுவார். కాబట్టి ప్రభువైన యేసు మన కొన్ని ఆరాధనలు ప్రక్కకుండా వెళ్ళిపోతారు. He will say, this is alien to me. ఇది எனக்கு புறமான ஒரு காரியம் என்றார். ఇది నాకు భిన్నమైనదని చెప్తారు. Now, how many of you have a burden or a tear for the fallen walls of Jerusalem? எருசலேமில் விழுந்து போன மதிலை குறித்து ஒரு கண்ணீரை பாரத்தை கொண்டவர்களாக எத்தனை பேர் இருக்கிறீர்கள்? యెరూషలేము పడిపోయిన గోడల కొరకు మీలో ఎంతమందికి భారము గాని కన్నీరు గాని ఉన్నది? Now I do pray for several countries. అనేక దేశங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். నేను అనేక దేశాల కొరకు ప్రార్థిస్తుంటాను. I am ashamed that I am very poor in my intercessory prayer. என்னுடைய மன்றாட்டு ஜெபத்திலே நான் எவ்வளவோ கீழாகவே இருக்கிறேன் என்பதை குறித்து துக்கமடைந்திருக்கிறேன். నా విజ్ఞాపన ప్రార్థనలో లోటు నిమిత్తమని ఎంతో సిగ్గుపడుతున్నాను. People takes too much of my time, and I am always willing to serve them of God. நேரத்தை அநேகர் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். அவர்களோடு நேரத்தை செலவழிக்க நான் மனப்பூர்வமாகவே இருக்கிறேன். ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ వచ్చి నన్ను కలుసుకుంటూ ఉన్నారు. నేనే వారికి సేవ చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. But I don't like my times of prayer to be invaded. ஆனால் என்னுடைய ஜெப நேரத்தை யாரும் எடுத்துக்கொள்ள நான் விரும்புகிறது இல்லை. నా ప్రార్థన సమయం దొంగిలించబడటానికి నేను ఇష్టపడను. I don't give room to that. அதற்கு இடம் கொடுக்கிறவனும் நான் அல்ல. నేను దానికి చోటు ఇవ్వను. However, ఏదేమైనప్పటికీ the fallen walls, விழுந்து போன மதில்கள், పడిపోయిన గోడలు. you know, many of you are busy saying, oh, we need a center in this place, we need a hall in that place. நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு கேந்திரம் வேண்டும், அந்த இடத்துல ஒரு அரங்கு வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு நம்மில் அநேகர் மும்முரமா இருக்கிறோம். మీలో చాలా మంది ఇక్కడ ఒక సెంటర్ కావాలి, అక్కడ ఒక కేంద్రం కావాలని చెప్తున్నారు. When I pass through some of the districts of this country, இந்த தேசத்தின் சில மாவட்டங்கள் வழியாக நான் கடந்து செல்லும் பொழுது, ఈ దేశంలో కొన్ని జిల్లాలో కూడా ప్రయాణించేటప్పుడు, and I see the massive idols and temples, பெரிய விக்கிரகங்களையும் அந்த இந்த கோயில்களையும் நான் பார்க்கும் பொழுது, పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలు దేవాలయాలను చూసేటప్పుడు, my heart sighs within me. என்னுடைய இருதயம் எனக்குள்ளாக பெருமூச்சு விடுகிறது. నా హృదయం నిట్టూర్పులు విడుస్తుంటుంది. How long will these people still worship with this fervency these idols? இந்த விக்கிரகங்களை எவ்வளவு காலம்தான் இப்படிப்பட்ட பக்தி வைராக்கியத்தோடு இந்த ஜனங்கள் ஆராதித்துக் கொண்டு இருப்பார்கள் என்று பெருமூச்சு விடுகிறேன். ఎంతకాలం ఈ ప్రజలు ఇంత భక్తి ఆసక్తితో ఈ విగ్రహాలను పూజిస్తుంటారు? Now when the breaches were being closed and the walls were rising, அங்குள்ள இடைவெளிகள் எல்லாம் அங்கே மூடப்பட்டு சுவர்கள் கட்டி எழும்பி வந்த பொழுது, బీటలను పూడ్చి గోడలను లేవనెత్తుతుండగా, the enemies of the Lord, கர்த்தருடைய சத்துருக்கள், ప్రభు యొక్క శత్రువులు, certain men that set themselves to kind of fight against the cause of the Lord, கர்த்தருடைய காரியத்துக்கு விரோதமாக போராடும்படியாக சிலர் தீர்மானம் பண்ணினார்கள். దేవుని కార్యానికి విరోధంగా పనిచేయాలని కొంతమంది తీర్మానించుకున్న వాళ్ళు, they were grieved, they were pained. அவர்கள் துக்கமடைந்தார்கள், வேதனைப்பட்டார்கள். వారు దుఃఖపడి బాధపడినారు. So they said to Nehemiah, sent word, நெகேமியாவுக்கு சொல்லி அனுப்பினார்கள். కాబట్టి నెహెమ్యాకు వారు కబురు పెట్టారు. come on, let us sit down in a committee. வா, நாம் ஒரு கமிட்டியிலே உட்கார்ந்து பேசலாம். రండి ఒక కమిటీలో కలిసి కూర్చుందాం. You know, friends, நண்பர்களே, స్నేహితులారా, I have not wasted my time in committee. கமிட்டிகளிலே நேரத்தை நான் வீணாக்கி போட்டவனால, కమిటీలలో నా సమయాన్ని వృధా చేయలేదు. I remember one committee in which I